अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 28 जमादिल आखिर है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का डर न होता तो मैं उनको हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। और अब सुर्खियां। रोजा केस में सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू हुकूमत और असेंबली सेक्रेटरी को जारी की नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत होगी 21 अप्रैल को। सीपी एमएलए चांद पाशा की कार पर हमले के खिलाफ कदरी में एहतजाज। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चित्तूर की अदालत में बम फट पड़ा। मेयर जोड़ा कत्ल केस के मुलजिम को निशाना बनाने का पुलिस ने जाहिर किया शुबा। जीएचएमसी इजलास कोरम पूरा न होने के सबब किया गया मुलतवी। कोऑप्शन मेंबर्स के इंतखाब में होगी ताखीर। और अब तफसील। मॉरिशस बैंक कर्ज अदायगी केस में कोर्ट की जानिब से 3 बार समन की इजराई पर मरकजी वजीर सुजना चौधरी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। नामपल्ली कोर्ट ने मामले को संजीदगी से लेते हुए उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की हिदायत दी है। मामले की अगली समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। याद रहे कि सुजना की कंपनियों ने मॉरिशस बैंक से 106 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है। मसाजिद को वही लोग आबाद करते हैं जिन्हें अल्लाह और आखिरत पर ईमान होता है। मसाजिद तालीम, तदरीस और दीनी सरगर्मियों का मरकज होते हैं। नमाज मगरिब की इमामत के साथ ही मस्जिद आखिल हुसामी के इफ्तिताह के बाद फजीलतुल शेख इमाम काबा साले मोहम्मद तालिब ने अपने खिताब के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद तामीर फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान अपने दिल में ताज़ा करते हुए जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। इन अव्वल अमल क़ाम बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीनमा हाजर इला अल-मदीनतिल मुनव्वरा अन क़ाम बिबिनाइल मस्जिद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाकर तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि मस्जिद की आपने तामीर फरमाई। वसार अल-मस्जिद मकान इज्तिमा अल-मुस्लिमीन लिस्सलाह, और मस्जिद जो है सारे मुसलमानों के लिए गोया इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज बन गई। वइज्तिमाअहुम लिल-इल्म वद-दुरूस, और इसी तरह से मुसलमानों की तालीम हासिल करने और दीनी दर्स व तदरीस का जरिया बनी। ومن المسجد انطلقت كل العلوم والتوجيهات والنور والهدى إلى العالم, और मस्जिद ही के ज़रिए तमाम उलूम और तमाम नबवी इरशादात और रहनुमाइयाँ और तमाम चीज़ें मस्जिद ही से जारी हुई। فليس غريبا أن نفرح ببناء المساجد خاصة مثل هذه المساجد التي هي منارة للعلم والهدى والنور। ऐसे मौके पर किसी मस्जिद की तामीर पर खुश होना ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है, जबकि इस्लाम के अंदर मस्जिद की गैर मामूली अहमियत है। दीन इस्लाम हमेशा मोहब्बत और आपसी भाईचारगी का पैगाम देता है। फजीलतुल शेख इमाम काबा साले मोहम्मद तालिब ने ये बात कही। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि चंद लोग इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे होशियार रहने की जरूरत है। इमाम काबा ने कहा कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नहु लिलअसफ क़ामत फ़िआतुम मिनन नास बितशवीह सूरत अल-इस्लाम। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग ऐसे अब पैदा हो चुके हैं जो इस्लाम की शबीह को बिगाड़ रहे हैं। बिसबबि बुअदिहिम अनिल कुरान व सुन्नह, चूंकि ये लोग कुरान और सुन्नत से दूर हैं इसलिए वो इस्लाम की शबीह को बिगाड़ रहे हैं। फ़क़ामू बिल-इरहाब वल-उन्फ़ वश-शिद्दह, चुनांचे ऐसे बेसमझ लोगों ने दुनिया के अंदर दहशतगर्दी और तशद्दुद और हर किस्म के मजालिम का सिलसिला शुरू कर रखा है। वतबर्रर अल-मुस्लिमून कसीरन मिन हाज़ा अत-ततर्रुफ, और मुसलमान इस किस्म के इंतहा पसंदी से मुसलमान दूर हैं और बरी हैं। वब्तअदू अन तवजीहात अल-इस्लाम वल्लाहु तआला यक़ूल
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. اسلام میں دین کی دعوت دینے کا اصول بتایا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بلاؤ. ويقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ احسن طریقے سے کرو. ويقول مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد اجلاس عام آج مقرر تھا، مگر اجلاس میں زیادہ تر کارپوریٹرز نے شرکت نہیں کی، جس کے سبب کورم مکمل نہیں ہو پایا. میئر بیر رام موہن نے کورم کی عدم تکمیل کے سبب اجلاس کو برخاست کر دیا. بعد میں انہوں نے میڈیا کے روبرو اعتراف کیا کہ بعض کارپوریٹروں نے انہیں عدم شرکت کے عذر سے واقف کرایا اور چند ایک نے بنا بتائے ہی اجلاس میں شرکت نہیں کی. شریک نہ ہونے والوں کے خلاف کارروائی کرنے سے متعلق سوال کو میئر نے ٹال دیا. ایجنڈے میں آج کو آپشن اراکین کا انتخاب کیا جانا تھا، جو ممکن نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ سمر ایکشن پلان سے متعلق میئر نے واقف کرایا. సభ సంబంధించి మరి తగినంత కోరం అనేది వివిధ కారణాలతోటి కొంతమంది రాలేకపోయారు. తగిన కోరం లేకనే దానివల్ల సభను వాయిదా వేసుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ 2 మైనార్టీ సభ్యులకు సంబంధించిన ఎన్నిక జరగాల్సి ఉండే, దాంతోపాటు దాని తర్వాత మరి జనరల్కి సంబంధించిన కోఆప్షన్ సభ్యులకు సంబంధించి 3 ఎన్నిక కూడా ఉంది. ఇవాళ కొంతమందికి మరి మెజారిటీ మెంబర్సు మరి సభ అయిపోయినాక కొంతమంది ముందు కూడా కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల కొన్ని వర్క్ బిజీ వల్ల రాలేకపోతున్నామని ఇన్ఫార్మ్ చేసిర్రు. కానీ కోరం వర్క్ అన్న వస్తుందని అనుకున్నాం, అది రాలేదు. దాని గురించి ఇవాళ సభ వాయిదా వేసుకోవడం జరిగింది. మరి వీలైనంత తొందరగా మైనార్టీ సభ్యుల ఎన్నిక కానీ మరి మిగతా 3 సభ్యుల జనరల్గా ఉన్న ఇంకా మిగతా 3 సభ్యుల ఎన్నిక కానీ త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని చెప్తున్నాం. टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के किसानों के कर्ज को मुआफी की मुकम्मल रकम अदा करने का मुतालबा किया. उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज की जानिब से FRBM में 3% से जायद इजाफा करने से रियासती हुकूमत की कर्ज वसूल गुंजाइश में मजीद 3000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जिसको हासिल करते हुए फौरी किसानों को कर्ज मुआफी स्कीम में इस्तेमाल करने का उन्होंने मुतालबा किया है. FRBM 3 to 3.5% పెంచింది. గతంలో శాసనసభలో పలుమార్లు ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ FRBM లిమిట్ అంటే టోటల్ బారోయింగ్ లిమిట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ 3% ఆఫ్ GSDP నుంచి 3.5% పెంచారు. దీని ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి అదనంగా 3000 కోట్లు మరి బారోయింగ్ కెపాసిటీ పెరిగింది. శాసనసభలో మా డిమాండ్ మేరకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ మేరకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది FRBM పెరిగితే మొత్తం రైతుల రుణమాఫీ చేస్తా అని అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. మరి ఆ శాసనసభలో వారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని ఈరోజు FRBM పెంచారు కాబట్టి వెనువెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా రైతులకి మొత్తం ఇప్పుడు ఈసారి ఇన్స్టాల్మెంటు వచ్చేసారి ఇన్స్టాల్మెంటు పూర్తిగా ప్రభుత్వం పే చేసి మరి రైతులందరినీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదుకొని రుణవిముక్తులు చేయవలసిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. कद बढ़ाने के लिए किए गए ऑपरेशन करवाने वाले निखिल की सेहत को कोई धोखा नहीं है. डॉक्टरों ने दावा किया कि 2 इंच कद में इजाफे के साथ उसे बहुत जल्द चला के दिखाएंगे. डॉक्टरों ने कहा कि मीडिया इसी मामले को महज एक ड्रामा और एक जाविये से देख रहा है. मारूफ हड्डियों के डॉक्टर गुरुवार रेड्डी का कहना है कि ऑपरेशन कानूनी तरीके से ही किया गया, जो कामयाब ऑपरेशन है. కావాలా ఆ కుర్రాడు వచ్చి 6 నెలల నుంచి నాకు ఈ ఆపరేషన్ కావాలి అని మానసిక స్థిరత్వం ఉన్న కుర్రాడు, చదువుకొని ఉద్యోగం చేసే కుర్రాడు సంతకం పెడితే ఇంకా దానికి మెడికో లీగల్ గా ఏది మీరు పేపర్లో వేయచ్చు, లీగల్ గా నోబడీ కెన్ టచ్. అది నిఖిల్ రెడ్డి ఏం చేద్దాం అదే నిఖిల్ రెడ్డి చక్కగా మీకు మళ్ళీ 6 నెలల్లో 2 అంగుళాలు పొడుగు పెరిగి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడిస్తా.
నేను రాసిస్తాను మీకు. అది అర్థమైందా? ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్న డాక్టర్ చేశాడు. మీ అందరికి కావాలంటే ప్రతి నెల ఆ పేషెంట్ నేను ఆ బాధ్యత తీసుకొని మీకు ప్రతి నెల చూపిస్తాను పేషెంట్ ఫోటో. మిమ్మల్ని 9 నెలల్లో ఆ పేషెంట్ని పొడుగు చేయించి నడిపిస్తాను. ఆ పిల్లడు పెళ్లి కుదరగానే వెడ్డింగ్ కార్డు పంపిస్తాను. ఓకే, భోజనాలు పెట్టిస్తా. ఈ కుర్రోడిని మంచిగా అయిన తర్వాత అందరికి భోజనాలు పెట్టిస్తా, పెళ్లికి పిలిచి భోజనం పెట్టిస్తా. నిఖిల్ రెడ్డి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ బంధువులు కానీ కూడా చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ సైంటిఫిక్ సర్జరీ, సేఫ్ సర్జరీ. అండ్ వాళ్ళకి తెలుసో తెలియక ఆపరేషన్ అయితే అయింది. ఆ లాజిస్టిక్ మనం పక్కకు పెట్టుకుంటే వాళ్ళకు అష్యూరెన్స్ ఏమి ఇవ్వదలుచుకున్నాం అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళతో మాట్లాడారు సార్, అంటే ఇది సభాముఖంగా చెప్తున్నాం. డెఫినెట్గా ఇది సేఫ్ సర్జరీ అండి. ఆయన ఈ రోజు నుంచే నడవచ్చు. ఒకటి, ఎందుకంటే మీడియాలో వస్తుంది 9 నెలలు పండుకోవాలని, దయచేసి అది కాదు. వాకర్ సహాయంతో ఆయన పెయిన్ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత హ్యాపీగా ఆయన నడవచ్చు, గ్రాడ్యువల్గా అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది హైలీ సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీ. అండ్ మామూలు మనుషులానే ఆయన కూడా ఉంటాడు, సంతోషంగా ఉంటాడు. दोनों रियासतों में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी है। एपी हुकूमत के जराये के मुताबिक गर्मी की लहर से अब तक 45 अफराद फौत हो चुके हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना में गर्मी की लहर से अब तक 66 अफराद हलाक हो चुके हैं। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए अवाम मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। अपने शीरख्वार बच्चे का कत्ल करके चेन उड़ाने का वाक़े का बहाना बनाने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नरीडमेट की रहने वाली 30 साला पूर्णिमा मुसलसल तीसरी मरतबा लड़का पैदा होने पर खुश नहीं थी और उसने तीसरी मरतबा लड़का पैदा होने पर अपने 24 दिनों के बच्चे को ब्लेड की मदद से गले पर जर्ब लगाए थे और बच्चे को जख्मी करने के बाद उसे चेन उड़ाने के वाक़े का ढोंग रचा था। पुलिस ने पूर्णिमा को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। తర్వాత థర్డ్ డెలివరీలో తిరిగి మళ్ళీ బాబు పుట్టడం వల్ల ఆమెకు అందరు ముగ్గురు కూడా బాబులు పుట్టారు. ఆమెకు పాప అంటే చాలా ఇష్టమంట. పాప పుడితే బాగుండే అనే ఉద్దేశంతో కొద్దిగా మెంటల్గా అప్సెట్ అయ్యి ఏదో ఆలోచనలో చేసినానని అంటున్నది. కాకపోతే అమ్మాయి పుట్టలేదనే ఒక బాధతోటి తిరిగి మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేసుకుంటే ఇక పాప పుట్టదు కదా, నాకు పాపనే ఇష్టం కదా అనే ఉద్దేశంతో ఆమె మనసులో అనుకొని ఎవరికి చెప్పకుండా ఇంట్లో ఎవరు లేని సమయంలో మొన్న ఈవినింగ్ 6:37 ప్రాంతంలో బాబును ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బ్లేడ్ తీసుకొని మెడ పైన కోయడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్గా రక్తం కారితే మళ్ళీ రియలైజ్ అయ్యి అయ్యో బతికించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇమ్మీడియట్గా టవల్ చుట్టుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని పోదామనేటువంటి దారిలో భర్తకు ఫోన్ చేస్తే భర్త కూడా వచ్చి ఇద్దరు కలిసి హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న సమయంలో బాబు చనిపోయినాడు. అయితే ఏదైతే చైన్ స్నాచింగ్ కథ అల్లిందో అప్పుడు వచ్చారని చెప్పి విచారిస్తే అలాంటిది ఏం జరగలేదు. एग्रीगोल्ड असासे-जात केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी गई है। असासे-जात नीलामी कमेटी ने आज समाअत के दौरान कोर्ट को वाकिफ कराया कि इस महीने की 20 और 21 तारीख को पहले मरहले के तहत एग्रीगोल्ड के 6 असासे-जात की नीलामी की जाएगी। दूसरे मरहले की नीलामी की तफसीलात बहुत जल्द कोर्ट में पेश करने का तयख्खुन दिया। असासे-जात नीलामी कमेटी ने कोर्ट में शिकायत की कि एपी और तेलंगाना हुकूमत इस सिलसिले में ताउन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों हुकूमतों को असासे-जात की नीलामी में ताउन करने की हिदायत दी है। ప్రభుత్వాలకు కానీ 7 రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు కానీ తెలియజేయడం ఒకటే, ఈ డైరెక్టర్లను అందరినీ అరెస్ట్ చేస్తే మాకు చాలా న్యాయం జరుగుతుంది. మేము రోడ్లు ఎక్కాము 22 ఏదైతే రిలే నిరాదీక్ష గురించి ఎక్కాము, ఇప్పుడు కూడా రోడ్లు దిగము. మేము ఇండ్ల దగ్గర ఉన్నా రోడ్ల మీద ఎక్కినట్లే, ఎందుకంటే చీ అని కొడుతున్నారు. కాబట్టి మాకు ఈ 7 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటూ మాకు ఇప్పటికీ కూడా మన కోర్టు న్యాయం చేస్తుంది. కోర్టు ద్వారానే మాకు పేమెంట్ ఇప్పించాలి. ఈ ఆస్తులు గవర్నమెంట్ ఏదైతే జప్తు చేసిందో ఆ ఆస్తుల్ని మళ్ళీ కంపెనీకే మళ్ళా వాపస్ చేయండి అని మీరు ఈ రోజు కోర్టుకు వచ్చిండ్రు. మీరు ఎవరి దిక్కు నుంచి వచ్చారు సార్? ఒకసారి ఈ పబ్లిక్ లో జవాబు చెప్పండి. మీరు ఈ కోర్టుకు రావడం పెద్ద గొప్ప కాదు, మీరు బ్రాంచ్లలోకి రండి సార్. మీరు డైరెక్టర్లా చైర్మన్లా ఎవరు సార్? సరే ఓకే, ఆ రోజు డైరెక్టర్ల మాటలన్నీ మాకు మంచి కనబడ్డాయి. ఆ రోజు మీ కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ ఉంది కనుక మీ వెనుక మేము జై జై అని వలికినాం తప్ప ఈ రోజు పబ్లిక్ ని వదిలేసి మీరు ఒక కంపెనీకి ఒత్తాసు వలుకుతున్నారు. మీ కాన్సెప్ట్ తప్పింది కాబట్టే మేము ఈ రోజు బయటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ రోజు బయటికి వెళ్ళి ప్రతి గరీబు వ్యక్తికి ప్రతి రూపాయి వాపస్ వచ్చినంత వరకు మా ఉద్యమం ఆగదు.
अनंतपुर के कदरी एमएलए चांद बादशाह की कार पर हमला किया गया। चांद बादशाह ने हमले के खिलाफ एहतजाज करते हुए बीच रास्ते पर धरना मुनज़्ज़म किया और कहा कि जब तेलुगु देशम हुकूमत में एक एमएलए को ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। एहतजाजी धरना में एमएलए चेवी रेड्डी, भास्कर रेड्डी, विश्वेश्वर रेड्डी और वायएसआर कांग्रेस के दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया और हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। धरना को रैली की शक्ल देते हुए कदरी क्रॉस रोड से पुलिस स्टेशन तक मार्च किया गया। रोजा की मअतली से मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चंद्रबाबू नायडू और असेंबली सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़िम्मन में नोटिसें जारी की हैं और एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। अगली समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। डिवीजन बेंच के अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया और कहा कि कायदा नंबर 340 के क्रॉस 2 के तहत कार्रवाई न करना बल्कि कायदा नंबर 194 के तहत कार्रवाई करने का जवाब पेश करना नामुनासिब है और इस बुनियाद पर डिवीजन बेंच की जानिब से अहकामात की इजराई को नामुनासिब करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि एक तरफ ऐवान के हुकूक के हवाले से नोटिस जारी की जाती है, वहीं दूसरी जानिब कायदा नंबर 340 के तहत मुअत्तल करना कहां तक मुनासिब है। चित्तूर जिले में बम फटने से सनसनी फैल गई। कोर्ट के इहाते में बम फटा है। पार्किंग इलाके में मौजूद एक स्कूटर में पोशीदा बम अचानक फट पड़ा। इस धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। धमाके में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि चित्तूर मेयर जोड़ा कत्ल केस के मुलजिम को निशाना बनाने के हवाले से ये धमाका किया गया है। 2017 में शमसी तवन्नाई के मैदान में एपी नवंबर रियासत हो गई। फिजाई बरकी पैदावार में रियासत को पहला मुकाम हासिल है। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में मरकज व रियासत के इश्तिराक से मुनाकिदा आलमी तवन्नाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। अमरीका, जापान और बरतानिया समेत 35 ममालिक के नुमाइंदों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर बरकी बचाने वाले पंप सेट्स और फैनों की तकसीम का भी इफ्तिताह किया। लोकेश को काबीना में लेने के लिए तेलुगु देशम कायदीन और वुज़रा कुछ ज्यादा ही हंगामा मचा रहे हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि लोकेश के दाखिले के बाद तेलुगु देशम में एमएलएस की खरीदारी के अमल में इजाफा हुआ है। उन्होंने रिमार्क किया कि लोकेश बाज तालीमात में चंद्रबाबू नायडू से भी आगे हैं। వచ్చినటువంటి విద్యలు ఇన్ని కాదు, చంద్రబాబు నాయుడు గారి ద్వారా కొన్ని విద్యలు వచ్చాయి. అవేమిటంటే వైస్రాయ్లో జరిగినటువంటి విద్యలు, వైస్రాయ్ విద్యలు వచ్చాయి కొన్ని. ఆయనకి ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు చేసే విద్యలో అసలు లోకేష్ బాబుని మించిన వారు మరి ఎవ్వరూ లేరు ఈ రాష్ట్రంలో. రాష్ట్రంలో దేశంలోనే ఎవ్వరూ లేరు. ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంత రేట్లు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలను కొన్నటువంటి దాఖలాలు లేవు. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుమారుడైనటువంటి లోకేష్ గారు రంగప్రవేశం చేయంగానే తెలంగాణలో అద్భుతంగా రేట్లు పెరిగిపోయాయి. ఎమ్మెల్యేవి 5 కోట్ల రూపాయలకి ఎమ్మెల్సీని కొనడం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈయన ద్వారా ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన దొరికిపోయే, అక్కడ ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు దొరికిపోయినటువంటి సంఘటన మనం చూశాం. ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసే విద్యలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పొందినటువంటి లోకేష్ గారిని క్యాబినెట్లోకి తీసుకోకపోతే రాష్ట్రం ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిలోకి నెట్టబడుతుందో మనందరికీ తెలుసు. टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स महकमे के जानिब से घेरा तंग किया जा रहा है। पिछले मार्च ही साल में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 36,363 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया था। महकमे इनकम टैक्स के कमिश्नर सुरेश बाबू ने ये बात बताई। टैक्स चुराने वाले 36 अफराद पर और गलत खाते दिखाने वाले मजीद 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि एनएमडीसी ने सबसे ज्यादा टैक्स 1600 करोड़ रुपए अदा किया है। सुरेश बाबू ने बताया कि इनकम टैक्स से मुतालिक शिकायत पर फौरी असर के साथ कार्रवाई की जाएगी। ఈ ప్రెజెంట్ ఈ ఇయర్ దాని కొత్త ఫీచర్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు అది టర్నోవర్ 1 కోటి రూపాయలు ఉన్న వాళ్ళకే అది అవైలబుల్. బట్ ఈ సంవత్సరం 2 కోట్లు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ స్కీమ్ అమలు అవుతుంది. సో చిన్న ట్రేడర్స్, కాంట్రాక్టర్స్ వీళ్ళంతా ఆ బెనిఫిట్ అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ पे చేసేసి ओपन इंटर इम्तिहानात नाम ही की तरह खुले अंदाज में मुनाकिद किए जा रहे हैं। अनंतपुर के कदरी में ओपन इंटर इम्तिहानात में खुली नकल नवेसी उरूज पर है। इम्तिहानात का इनेकाद करवाने वाले ही तलबा को नकल नवेसी की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इम्तिहान के पहले दिन तेलुगु हिंदी इम्तिहान के पर्चे इम्तिहान शुरू होने के आधे घंटे बाद ही इफ्शा किए गए, जिसके बाद जवाबात मुंतजिमीन ने तैयार करके जेरोक्स
मराकिज पर आवेजा कर दिए। जवाबी बयान हासिल करने के लिए मुंतजिमीन ही जीरोक्स मराकिज पर कतार में नजर आए। मीडिया को देखते ही मुंतजिमीन वहां से फरार हो गए। जीरोक्स मराकिज पर फरोख्त किए जाने वाले जवाबी बयाजात को मीडिया के नुमाइंदे और तलबा तंजीमों ने डिप्टी डीईओ चंद्रलीला के हवाले कर दिए। चंद्रलीला ने कहा है कि इस मामले की जामा जांच करवा के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज यौम आलमी सेहत है। यौम सेहत के मौके पर अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जा रहे हैं। अपोलो अस्पताल की जानिब से शुगर की बीमारी के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का नाम शुगर को शिकस्त दो रखा गया। इस मौके पर तकरीर करते हुए तेलंगाना के वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने अवाम में ज़ायबिटीज के ताल्लुक से शऊर बेदार करने पर जोर दिया। రాష్ట్రం అంతటా కూడా అందరి ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగా ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అన్నీ కూడా చక్కగా ప్రజలకు పనిచేయాలనే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంది. డయాబెటీస్ పైన అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి ఈ షుగర్ వ్యాధి పైన ప్రజలు అవగాహన కల్పించాలి. తర్వాత వచ్చిన తర్వాత వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఏమేమి మేజర్ తీసుకోవాలని దాని మీద ప్రజలు అవగాహన కలగడానికి మరి వీళ్ళు చక్కటి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. अदाकारा प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से मुंबई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। राज के वकील ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए अर्जी दाखिल की थी, ताहम प्रत्युषा के वकील ने उसकी मुखालिफत की। मजीद जहेज और बहू की हलाकत केस में बीएसपी के एमपी और उनके बेटे और बीवी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीएसपी की एमपी नरेंद्र कश्यप और उनके बेटे सागर और बीवी को बहू को हरासा करने और मजीद जहेज के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। एमपी की बहू हिमानी कश्यप गाजियाबाद में अपने घर में पुरस्कार हालात में मुर्दा पाई गई थी। वो हमने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ मजीद की जा रही है। उसमें टोटल उन्होंने 6 अक्यूज्ड के नाम लिए हैं एफआईआर में। तो आईओ इसमें जो है सीओ सेकंड वो उसमें और इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर रहे हैं। जैसे ही उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर चीजें हो जाएंगी बाकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। एमपी या उनकी वाइफ को डिटेन कस्टडी निगरानी किस चीज में है? कल हॉस्पिटल में उनकी तबीयत अचानक खराब होने से वो आईसीयू में एडमिट हैं, तो वहां अंडर ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर से भी बात चल रही है, पुलिस वहां मौजूद है। तो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में आएंगी बातें उसके आधार पर अरेस्टिंग करना है या नहीं उस पर निर्णय लिया जाए। बैंकों के ग्रुप ने विजय माल्या की जानिब से 4000 करोड़ के कर्ज की अदायगी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो माल्या से बामकसद बातचीत करना चाहते हैं, लिहाजा उनकी बातचीत में मौजूदगी जरूरी है। अदालत ने माल्या से कहा कि वो अपना जवाबी हलफनामा 21 अप्रैल तक दाखिल करें और मुकदमे की अगली समाअत 26 अप्रैल मुकर्रर की गई है। अदालत ने माल्या और किंगफिशर से कहा है कि वो अपने मुकम्मल असासों का ऐलान करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ममता बनर्जी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मोदी ने कोलकाता में गिरने वाले ब्रिज हादसे में रियासती हुकूमत पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया और ममता बनर्जी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। कलकत्ता के अंदर एक ब्रिज गिर गया, अनेक लोग मर गए। मुझे बताइए, अगर कोई मरता है तो कोई मुखिया वहां पहुंचता है तो पहला काम क्या करता है? मरने वालों को बचाने की कोशिश करता है, डॉक्टरों की व्यवस्था करता है, इंजर्ड लोगों को ले जाने की व्यवस्था करता है। दीदी ने क्या किया? वहां पहुंचते ही पहला काम, ये तो लेफ्ट वालों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अरे लेफ्ट हो राइट हो, अरे वो मर रहा है, पहले उसकी तो चिंता करो दीदी। अरे मौत की तो इज्जत करो, लेकिन उनको तो कुर्सी ऐसी नजर आती है कि उनको मरे हुए लोग नजर नहीं आते थे। सनराइजर्स के लिए युवराज सिंह आईपीएल मैचेस खेलेंगे, इस ताल्लुक से अभी कोई मुसद्दिका बात सामने नहीं आई है। हैदराबाद सनराइजर्स अपना पहला मैच 5 दिन बाद बेंगलुरु के खिलाफ बेंगलुरु में खेलने वाली है। युवराज सिंह की दस्तयाबी के बारे में कोई मुसद्दिका इतला नहीं हुआ है। युवराज सिंह T20 आलमी कप में जख्मी हो गए थे। हैदराबाद सनराइजर्स के
मॉनिटर VVS लक्ष्मण ने तवक्को जाहिर की है कि वो पहले मैच के लिए दस्तयाब रहेंगे। याद रहे कि युवराज का 7 करोड़ में हर्राज हुआ था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रोजा केस में सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू हुकूमत और असेंबली सेक्रेटरी को जारी की नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत होगी 21 अप्रैल को। CP MLA चांद पाशा की कार पर हमले के खिलाफ कदरी में एहतजाज। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चित्तूर की अदालत में बम फट पड़ा। मेयर जोड़ा कत्ल केस के मुलजिम को निशाना बनाने का पुलिस ने जाहिर किया शुबा। GHMC इजलास कोरम पूरा न होने के सबब किया गया मुलतवी। को ऑप्शन मेंबर्स के इंतखाब में होगी ताखीर। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।